संग संग स्टॉक आउट हो जाता है साड़ीटा ई पाले भी आसी जे गुटे पीस संगे संग वीडियो छाड़ूं सर एटे स्टॉक आउट हो बिल्कुल बिल्कुल यार मिलन सप्ताह काम है जे आपन पसंदीदा संबलपुरी साड़ी वीडियो नहीं करी आमर दिन यूट्यूब चैनल देखमा बहुत गॉर्जियस कलेक्शन माने मिलबो ता सा रेट बहुत बढ़िया तो बिना देरी कर स्टार्ट करमा संबलपुरी साड़ी रेमड़ा गानो चलन देखमा आउ दाजु नमस्कार भलो छ भलो छे तो केनता केनता आज देखमा साड़ी सुडा आज नवा नवा कलेक्शन में देखमा नमस्कार मुन्ना राकेश मेहर और मुई रेमड़ा गान और हमर भेडेंटा ब्लॉग होचे अच्छा डिस्ट्रिक्ट टा बरगड़ होचे गांटा रेमड़ा अच्छा आज नवा कलेक्शन में देखा नवा कलेक्शन देखमा हां तो कलेक्शन वाला वाली जेंटा कहि देनी बुधवार दिन हमर वीडियो आसबा बोली अंदा आज बुधवार है 6 बजे हमर वीडियो वेटिंग रहबे 6 बजे हमर अपलोड हेबा 6:30 6:36 6:30 बजे हमर वीडियो अपलोड हेबा सबे आज गोला पाली को आज पूरा बेस्ट बेस्ट कलेक्शन माने आज भी देखा है तो चलो देखमा संबलपुरी साड़ी रेमड़ा गानो सॉफ्टा डिजाइन ऊपर अच्छा सॉफ्टा डिजाइन ऊपर आसबो नै सॉफ्टा डिजाइन एटा आंचल डा एटा आंचलटा मेरून कलर रे आउसे देखो सॉफ्टा डिजाइन ऊपर संबलपुरी साड़ी प्योर ओरिजिनल तो देखुन इस प्राइस टा केते बतामा दा एटा 2800 आला एटा आसी होसे 2800 टका बहुत बढ़िया रेट अछि कपड़ा कलेक्शन बढ़िया और हमर ओडिसा भीतर शिपिंग चार्जेस टा फ्री अछि अच्छा अच्छा ओडिसा बाहर 50 टका लागु छी 50 टका लागु छी बहुत बढ़िया ओडिसा भीतर शिपिंग चार्जेस फ्री ओडिसा बाहर के गले 50 टका है आउ देखुन तार संगे गोटे बढ़िया आंचल रो बढ़िया कलर आउ साड़ी रो लुक टा देखुन बहुत जबरदस्त बहुत बढ़िया लागु छी तो इस प्राइस केतेटा 2600 इटा आसी होचे 2600 टका अच्छा 2600 टका इथे रेट है एटा गोटे देखुन ग्रीन कलर संगे लाइट कलर भी আছে बटरफ्लाई डिजाइन रे एटा आंचलटा और एटा हला बॉडी पैटर्न बहुत सुंदर तो इथि प्राइस टा केते আছে एटा 2800 आसबा एटा आसी होचे देखुन 2800 टका रे एटा गोटे डिजाइन देखुन पूरा शाइनिंग अछि रामा ग्रीन कलर अछि आपा हला ब्लैक कलर आंचलटा आबा बिल्कुल और एटा घर घर डिजाइन हे करे अछि तले ऊपर डिजाइन मन भी छै हाफ डिजाइन बिल्कुल बिल्कुल तो इथि प्राइस टा केते আছে 2800 आसबा एटा आसी होचे 2800 2800 टका बहुत बढ़िया डिजाइन हाफ हाफ रे आउचे एटा गोटे 3D पैटर्न देखो एटा गोटे देखुन 3D पैटर्न ग्रीन संगे लाइट कलर कॉम्बिनेशन बना हिसे एथि आंचलटा बहुत सुंदर और एटा हला बॉडी साइड टा एटा हला बॉडी पैटर्न टा देखुन कलेक्शन बहुत बढ़िया लागुचे सस्ता सुंदर मजबूत रे बेस्ट रु बेस्ट मिलबा आपको एटा आसी होचे 2500 टका 2500 टका रे तापर एटा गोटे देखो रामा ग्रीन ऊपर कॉफी कलर फॉर हट रे अच्छा ना देखो ना चलटा कोनार को चक्र ऊपर अछि और एटा बहुत सुंदर एटा हला बॉडी पैटर्न टा देखुन तो इथिर प्राइस टा केते बतामा 2900 एटा आसी होचे 2900 टका बहुत बढ़िया लुक जबरदस्त अछि एटा हला आंचल टा देखुन एटा हला बॉडी साइड एटा हला बॉडी पैटर्न टा 3000 आसुची केते एटा 3000 एटा आसी होचे देखुन 3000 टका रे बहुत बढ़िया लागुचे आ देखुन सर डिजाइन अछि कोना को चक्र आंचल टा अछि बिल्कुल बिल्कुल और एटा हला बॉडी साइड टा देखो एटा हला बॉडी साइड टा हां हां एटा प्राइस टा होचे 2800 पड़बा एटा आसी होचे 2800 टका रे बहुत बढ़िया जबरदस्त लुक अछि एटा देखो सॉफ्टा डिजाइन ऊपर अछि ब्लैक कलर रो आंचल लावा ब्लैक कलर रो आंचल अछि देखुन दुही तोरा देखुन बॉर्डर रो काम कराय छै दुही तोरा बॉर्डर रो काम कराय छै बहुत बढ़िया जबरदस्त 2700 आसबा एटा केते एटा 2700 एटा आसी होचे देखुन 2700 2700 रे आउछि एटा आ देखुन उठे एटा 3D पैटर्न ऊपर उठे आबा एटा गोटे 3D पैटर्न ऊपर अछि आ देखुन आंचल एटा आबा एटा हला आंचल आ एटा हला बॉडी साइड एटा हला बॉडी लुक टा देखुन तो इथिर प्राइस टा केते एटा आसुछि 2700 टका रे बहुत बढ़िया लागुछि एटा गोटे देखुन कलर जे परभा डिजाइन ऊपर आबा ऑरेंज कलर अछि ओ से रामागिरी रे कलर ऑप्शन है हां कलर ऑप्शन अछि अच्छा अच्छा बाकी एटा पूरा पार्ट पिन्हा लागे देखो देखो स्वस्तिक चिन्ह हमें मिली अछि आंचल रे एटा ब्लैक है कि कॉफी है एटा कॉफी कलर है अछि आंचल टा और एटा देखुन एटा कलर अछि एटा तो इथिर प्राइस टा 2800 रे आसबा एटा मिली अछि देखुन 2800 टका रे तापर आ देखो रामा ग्रीन कलर रे आ देखो सॉफ्टा डिजाइन ऊपर आसबा ब्लैक कलर आंचल आसबा बिल्कुल स्वस्तिक ऊपर आसबा
আর এটা হলা বডি সাইডটা আমার দেখো 2800 আসবা এটা এটা আসি হচ্ছে 2800 টাকারে দেখুন লাইনিং লাইনিং হি করে কাম হইছে কলর বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা উঠে দেখুন ব্লু উপরে সপ্তাহ ডিজাইন আছে আচ্ছা হেই ডিজাইন মত আছে হ্যাঁ ডিজাইন এটা টিকে ঝুটি আঁচল আছে এটা হলা আসলটা ব্লু কলর আউছে আর এটা হলা বডি ଆଉ ଗ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲୁର କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଏଥିରେ 2800 ନାଇଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି 2800 পেপার ডিজাইন রে আসবা এটা ইতি ব্লাউজ আসবা ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପଲି ଆସିବ ନାଇଁ ବ୍ଲାଉଜ আসবা ଏଠି ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସିବା ଆଉ 2 ଲାଇନ୍ ସପ୍ଟା ବି ଅଛି ଉପର ତଲ ଆଉ এটা হলা আঁচল সাইড ଏଇଟା ହେଲା ଆଞ୍ଚଲ ସାଇଡ୍ଟା ତ ଏଥିରେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି এটা হলা 3500 3500 ନାଇଁ କି 3500 আসবা 3500 দুই ধাଡ଼ି ସପ୍ଟା ବି ମିଳିବା ତାର ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର 3500 ରେ ଆଉଛି এটার কলর অপশন এইটা আবা কফি উপরে আবা আচ্ছা এটা কফি ଉପରେ ଆଉଛି ନାଇଁ কফি উপরে আসবা আ দেখুন এটা কফি উপরে আসবা হলা এটা কফি উপরে আসবা আপনাকে ফটো পঠানো মারে भी ফটো भी পঠাই কলর অপশন এইটা আসি ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ দুই পিস আছে এটা তারপরে আর একটা কালেকশন দেখুন না দেখুন প্লেন বর্ডার উপরে আচ্ছা এটা তো বঢ়িয়া ଲାଗୁଛି কলর নয়া আছে কলর নয়া আছে ডিজাইন ବି ନୂଆ ଅଛି ନାଇଁ হ্যাঁ ତ ଏଥିରେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି এটা 3500 আসবা আচ্ছা 3500 রে বহুত বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন কলর ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଆଉ ଡିଜାଇନ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆସଲ ଆଉ ଦେଖୁন ବଡି ଲୁକଟା ବହୁତ ফাইনলি কাম করা হয়েছে বহুত সুন্দর বি লাগুছে তো এটির প্রাইসটা কেতে বতাও 3500 এটা হচ্ছে 3500 বহুত বঢ়িয়া 3D প্যাটার্ন উপরে আছে কলস উপরে উপরে আছে আচ্ছা আচ্ছা ইতি भी ব্লাউজ আসবা আপনাদের এটি ব্লাউজ মিলিবা না ইতি ব্লাউজ মানে আসবা আচ্ছা আর দেখুন আঁচলটা এই সব 120 নম্বর সুতা হ্যাঁ 120 আচ্ছা আচ্ছা এটা দেখুন আও এটা দেখুন শাড়ির লুক জবরদস্ত পুরো ফাইন কোয়ালিটির বনাইছে বহুত বঢ়িয়া এটার প্রাইসটা भी 3500 রে আসবা এটা বি আসি হচ্ছে দেখুন 3500 3500 রে আউছে আর দেখুন গুটে নয়া এটা পেপার ডিজাইন মানে সব সস্তা সুন্দর বঢ়িয়া আছে রেটটা ব্লাউজ উপরে বঢ়িয়া রেট রে আপনা মানে भी পাই যাবে এটা যে বুক করলা তার আর রেড কলর রে আউছে আঁচলটা আও দেখুন শাড়ির এটা লুক 3D প্যাটার্ন উপরে কাম করা আছে দুই তোরা বর্ডার রয়েছে আর ঠিক সুন্দর भी লাগুছে শাড়িটা বিলকুল বিলকুল তো এটির প্রাইসটা 3500 3500 টাকারে মিলুছে বহুত বঢ়িয়া লুক জবরদস্ত ফাইনলি কাম করা হইছে তারপরে আর দেখুন গুটে যে মান প্লেন উপরে পছন্দ আছে এটা কফি কলর আঁচল আসবা কফি নাই তোরা তোরা হ্যাঁ আচ্ছা, হাতি আচ্ছা। মানে অছন আর দেখুন আঁচলটা আঁচল এটা কফি কি ব্ল্যাক এ ব্ল্যাক উপরে আসবা এটা আচ্ছা। আঁচলটা ব্ল্যাক আবা ଆଉ ଏଇଟା ବୋର୍ଡଟା বর্ডারটা কফি কফি আসবা নাই হ্যাঁ খালি আঁচলটা ব্ল্যাক আছে দেখুন কেনদা আছে এটা এটা দেখুন হাতি মানে অছন দুই সাইড বর্ডার আছে এলা পেপার ডিজাইন করা আছে আর তো এদের ব্লাউজ भी আসি হ্যাঁ এদের প্রাইসটা কেতে আছে এটা 3500 আসবা এটা আসি হচ্ছে দেখুন 3500 টাকারে বহুত বঢ়িয়া আর দেখুন তারপরে যোগ শাড়ি উঠে দেখুন লাল উপরে খয়েরিয়া আছে লাল উপরে খয়েরিয়া নাই এটা যোগ শাড়ি যোগ শাড়ি আর আচ্ছা। ব্লাউজ भी আসবা এটি এটা হলা আঁচল আর দেখুন এটা হলা শাড়ির লুক দেখুন বহুত বঢ়িয়া 4600 এটা আসি হচ্ছে দেখুন 4600 4600 টাকা এটা আর দেখুন এটি শাড়ি ইতি भी ব্লাউজ আসবা আঁচলটা দেখুন ছোটি আকারে আছে আর দেখুন বডি সাইডটা দেখুন এটা হলা বডি সাইডটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া 4700 আসবা এটা এটা আসি হচ্ছে দেখুন 4700 আর দেখুন ওটা ডিজাইন গ্রিন সাইং লাইট আছে নাই গ্রিন সাইন লাইট কলর আছে দুই তোরা আচ্ছা, সব আচ্ছা। টাকা হইছে ছোট ছোট সব টাকা কাম বিলকুল বিলকুল তো এর প্রাইসটা কেতে বতাও 4000 আসবা এটা আসি হচ্ছে 4000 টাকা বাকি শাড়ি পুরা প্লেন হিসাবে আছে বহুত বঢ়িয়া ডিজাইন পুরা সিম্পল আর ওটা দেখো যাহা দেখা হচ্ছে সৌদি ব্লাউজ মানে আসবা আচ্ছা আচ্ছা দেখুন কেমন লাগুছে জবরদস্ত কলেকশন পুরা 4700 এটা আসি হচ্ছে দেখুন 4700 এটা বহুত বঢ়িয়া লাগছে গমলা ডিজাইন আছে হুম দুই তোরা স্টার সবটা উপরে আছে গমলা ডিজাইন 200 তরা স্টার স্টার সব সবটা তো এর প্রাইসটা কেতে আছে 5000 আসবা এটা আসি হচ্ছে দেখুন 5000 টাকারে আর দেখুন লুক তো জবরদস্ত আছে হ্যাঁ এটা বডি সেট এটা হলা বডি সাইডর লুকটা দেখো স্টার সবটা উপরে 5000 টাকা হুম
अरे आ देखो गोटे डिजाइन 3 लाइन सप्ता अच्छे 4 लाइन सप्ता अच्छे 4 लाइन सप्टा अछि नै 5 लाइन अछि हां 5 लाइन सप्ता अच्छे आ देखो आंचलटा झुटी है बड़ा झुटी रे वाली देछे वाओ बहुत सुंदर लागছে आ देखुन এটা হলা বডি প্যাটার্নটা এটা ময়ূর ডিজাইন কাম হইছে না 3D প্যাটার্ন ডিজাইন দেইছে এটা 5000 আসবা এটা কেতে আছে এটা 5000 এটা আসি হইছে দেখুন 5000 টাকা বহুত বঢ়িয়া জবরদস্ত লুক আছে ডিজাইন দেখুন সিম্পল ডিজাইন উপর আছে এটা আঁচলটা এটা হলা আসলটা দেখুন এটা হলা বডি প্যাটার্নটা 4500 আসবা এটা আসি হইছে দেখুন 4500 টাকা বহুত জবরদস্ত লুক আছে আর দেখুন সাদা সিম্পল ডিজাইন এটা भी আঁচলটা ওয়াও এটা নোয়া ডিজাইন আছে না নয়া ডিজাইন আছে পুরা নোয়া টাইপ আছে কলর भी পুরা বহুত আছে বঢ়িয়া আছে কম্বিনেশন भी बहुत बढ़िया আছে आ देखुन साड़ी लुक केंदा আছে बहुत यूनिक लागছে পুরা झकास कलेक्शन है तो एथिर प्राइस टा केते बताओ 4300 আসবা এটা হচ্ছে 4300 টাকা কলেকশন পুরা বহুত জবরদস্ত আছে নোয়া কলেকশন এর ডিজাইন भी নোয়া আছে এটা भी ওদের নোয়া কালেকশন এটা গুলো দেখুন নোয়া কলেকশন তিনটা কলরে আসবা আর এটা হলা দেখুন মেরুন কলরে আছে আঁচলটা পুরা মাছর কাম হইছে বহুত সুন্দর লাগছে আর এটা হলা দেখুন বডি প্যাটার্নটা বহুত সুন্দর লাগছে দেখুন 5000 এ আসবা এটা কেতে না 5000 এটা আসি যদি দেখুন 5000 টাকা দেখুন টেগলি সবটা উপরে আসবা এতে ব্লাউজ নাই আছে আচ্ছা আর কোন আঁচলটা এটা হলা আঁচলটা আর এটা হলো বডি সেট এটা হলা বডি সাইডটা দেখুন 3700 এটা আসি হচ্ছে দেখুন 3700 টাকারে তারপরে আর দেখুন গুটে রামা গ্রিন উপরে আছে ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে আর কোন আঁচলটা এটা হলা আঁচল ହେଲା আর ইতি আপনার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে আর ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে আর ব্লাউজ রে পুরা ওয়ার্ক আছে बहुत सुंदर लागছে জবরদস্ত আছে হ্যাঁ এটা হলা দেখুন বডি প্যাটার্নটা এটা 6000 এ আসছে এটা আসি হচ্ছে 6000 টাকারে बहुत सुंदर ওটা আর অর্ডার वाला আসবা এটা এটা হলা 8 বর্ডার वाला দেখুন রামা গ্রিন কালার উপরে কফি কালার কম্বিনেশন আছে আচ্ছা আচ্ছা আই হাত আঁচলটা দেখো ঝুটি ঝুটি এগুলো গোল গোল এগুলো আছে बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर আছে আর এটা হলো বডি সেট দেখো এটা হলা বডি প্যাটার্নটা 7000 এ আসবা এটা এটা আসি হচ্ছে দেখুন 7000 টাকারে बहुत সুন্দর লাগছে এটা উপরে দেখুন বেবি পিঙ্ক কালার উপরে ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে ওয়ান সাইড সফটটা আছে আঁচলটা এটা হলা আঁচলটা আর এটা হলো বডি সেট এটা হলা বডি সেটটা দেখুন 7000 এ আসবা এটা আসি হচ্ছে দেখুন 7000 টাকারে बहुत बढ़िया यूनिक कलर कॉम्बिनेशन होते नोआ नोआ कलर कॉम्बिनेशन है ठीक है वन सेट सप्ताह ऊपर आसबा এটা আঁচলটা কোণার্ক চক্র উপরে আছে बिल्कुल हां এটা হলা বডি সেট এটা হলা বডি প্যাটার্নটা দেখুন বহুত সুন্দর ইউনিক লাগুছে ডিজাইন সেই 7000 এ আসুଛି কেতে 7000 এটা 7000 আছে না हां তার এটা কলর কম্বিনেশন উপরে আছে হলা তার কলর কম্বিনেশন উপরে আছে তারপরে আর এখন উঠে উৎকল লক্ষ্মী রামা গ্রিন উপরে আছে উৎকল লক্ষ্মী কম্বিনেশনটা আচ্ছা আচ্ছা बहुत सुंदर डिजाइन আছে না কলর भी बहुत झकास লাগে উৎকল লক্ষ্মী ଗୋଟେ ଅଲଗା টাইপ আছে না উৎকল লক্ষ্মী অলগা এটা কফি কলর আছে না আসলে আচ্ছা ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀର ଲୁକ୍ ଦେଖୁନ୍ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୁରା ମନକେ ଛୁଇଁଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା କଲର ବି ତ ଏଥିର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା এটা শাড়ি উপরে আচ্ছা আচ্ছা এটা মাছ বড় আছে না এটা 7000 আসবা এটা আছে দেখুন 7000 টাকা বহুত সুন্দর লাগুছে কলেকশনটা পুরা লুবিহা মিলি ଆପଣଙ୍କୁ তারপরে আর দেখুন ব্লু উপরে অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশন আছে আঁচলটা এটা হলা আঁচলটা দেখুন কেনটা বড়িয়া আঁচলটা দেইছে বহুত সুন্দর দেখুন কেনটা লাগুছে এটা হলা বডি সেট দেখুন না বড়িয়া এটা হলা বডি প্যাটার্নটা এটা 6000 এ আসুଛି এটা আসি হচ্ছে দেখুন 6000 টাকাতে বহুত সুন্দর লাগুছে দেখুন এটা উঠে দেখুন লাইট কালার উপরে আছে দুহি তোরা আমার মিলন সবটা উপরে কাম হইছে দুহি ধড়ি উপরে बिल्कुल মিলন সবটার কাম হইছে দেখুন
आंचलटा केनता हंस हंस काम हेचे बहुत बढ़िया लागे पूरा गोटा गोटा हंस मान देछे बिल्कुल हाँ आ दुहियाडा मिलन सप्ताहर काम हेचे तो इथिर प्राइस टा किते बतावा 8000 टका आसबा 8000 टका नहीं अच्छा अच्छा तापरे आ देखुन प्लेन ऊपर हला डबल सप्ताह अछि प्लेन ऊपर डबल सप्ताह टिकली सप्ताह भी अछि और से क्या सप्ताह भी अछि बिल्कुल हाँ आ देखुन आंचलटा এটা হলো আঁচল पूरा बहुत सुंदर लाଗୁছে हाँ 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 बिल्कुल हाँ तार बॉडी सेट भी बहुत बढ़िया शाइनिंग आउछे দেখুন এটা তার বডি প্যাটার্নটা 7200 এটা কেতে 7200 এটা আসি হচ্ছে দেখুন 7200 টাকারে বহুত বঢ়িয়া तापरे आ देखुन हाफ डिजाइन ऊपर आसबा गुलाबुल डिजाइन ऊपर आसबा এটা আর रुद्राक्ष बॉर्डर ऊपर आसबा আচ্ছা आ देखुन आंचलटा এটা হলো আঁচল এটা বডি সেট আর এটা দেখুন বডি প্যাটার্নটা 5200 কেতে এটা 5200 এটা আসি হচ্ছে দেখুন 5200 টাকারে বহুত বঢ়িয়া লুক এক নম্বর আছে বহুত সুন্দর भी লাগুছে এটা ଗୋଟେ ନୂଆ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ଦେଖ হুম ନର୍ତକୀ ডিজাইন ଉପରେ ଅଛି ମାଛର ଉପରେ ଅଛି बिल्कुल আঁচলটা দেখুন এটা মেহেন্দি কালার আছে না মেহেন্দি কলর উপরে আছে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আর বডি প্যাটার্নটা রেড উপরে আছে এটা কেন নর্তকী ডিজাইন না নর্তকী ডিজাইন এটা আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ 6000 টাকা আসবে এটা আসি হচ্ছে দেখুন 6000 টাকারে বহুত বঢ়িয়া ঝাকাস কালেকশন है এটা উপরে দেখুন বেবি পিঙ্ক উপরে কফি কলর কম্বিনেশন আছে রুদ্রাক্ষরে ধড়ি উপরে আছে बिल्कुल हाँ আর কোণার্ক মন্দির भी আছে এটা আর কোণা চল সাইডটা वाओ बहुत सुंदर আর এটা বডি এটা হলো বডি প্যাটার্নটা তো এটির প্রাইসটা মাত্র 5000 টাকা পড়বে এটা আসি হচ্ছে 5000 টাকারে বহুত বঢ়িয়া লুভিয়া কালেকশন है এটা দেখুন যে 6 বড়র উপরে আসবা 6 বড়র উপরে আসবা बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन আছে রামা গ্রিন উপরে আছে ব্লু র কম্বিনেশন আছে बिल्कुल তার আঁচলটা দেখুন এটা হলো তার আঁচলটা দেখুন আঁচলটা বহুত बढ़िया আঁচল দিয়ে দিয়েছে বহুত বঢ়িয়া আঁচলটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে এটা বডি প্যাটার্নটা দেখুন এটা बढ़िया এটা হলো বডি প্যাটার্নটা 6500 আসবে এটা আসি হচ্ছে 6500 টাকার বহুত বঢ়িয়া কালেকশন লুভিয়া আছে তারপরে আর দেখুন উঠে মাছ ধরি উপরে আসবে এটা এটা নবকোঠি উপরে আছে নবকুঠি উপরে আছে না হ্যাঁ নবকোঠি উপরে আছে আচ্ছা আচ্ছা মাছ ধরি আছে এটা বর্ডার ভিতরে বাঁধ কাম আছে না হ্যাঁ বান্ধব কামিছে আর কিরে বড়খা মজুরতে দিয়েছে বড়খা মজুরিটা দিয়েছে আঁচল উপরে আর বহুত সুন্দর লাগুছে দেখুন এটা নবকোঠিটা এটা কফি উপরে আছে না এটা কফি উপরে আছে আচ্ছা আচ্ছা এটা নবকোঠি ডিজাইন টাইপের আছে 7500 এটা আসি হচ্ছে দেখুন 7500 টাকা শাড়ি লুক জবরদস্ত লুভিয়া আছে আর মুটে এটা 6 বড়র উপরে আছে 6 বড়র উপরে সফটা ডিজাইন সফটা ডিজাইন এই সফটাটা ওয়ান সাইডেড है হ্যাঁ ওয়ান সাইড সফটা আচ্ছা ওয়ান সাইডের সফটা হ্যাঁ মাছ 6 বড়র উপরে আছে আঁচল আছে এটা হলো কফি কালার আঁচল এটা হলো বডি সেট এটা হলো বডি প্যাটার্নটা তো এর প্রাইসটা কত হচ্ছে 6500 এটা হচ্ছে 6500 টাকারে বহুত বঢ়িয়া তারপরে আর দেখুন ব্লাউজ যে ওয়ার্ক আছে এটা হবে না নয়া ডিজাইন ধড়ি টিভি আছে এটি হাতি মানে কাম হিছে আর চ্যালেঞ্জ সফটা भी আছে बिल्कुल চ্যালেঞ্জ সফটা যে কোণার্ক মন্দিরর কাম भी আছে দেখুন নাই কোণার্ক মন্দির नहीं সেটা এটা আমার ইন্ডিয়া গেটে ইন্ডিয়া গেটে না ইন্ডিয়া গেটে আচ্ছা আচ্ছা হলা আর দেখুন চল এটা হলো আঁচল এটা বডি সেট এটা হলো বডি প্যাটার্নটা বহুত সুন্দর লাগুছে দেখুন 6700 এটা আসি হচ্ছে দেখুন 6700 টাকারে এটা উপরে দেখুন বেবি পিঙ্ক উপরে ব্লু কালার কম্বিনেশন ডবল সফটার কাম এটা কমলা ডিজাইন আছে আঁচলটা দেখুন এটা হলো আঁচলটা দেখুন আঁচলটা বহুত বঢ়িয়া ইউনিক আছে দেখুই পারবে এটা একটা বডি সেট এটা হলো বডি প্যাটার্নটা 8000 টাকা আসবে কেতে এটা 8000 এটা পলে হচ্ছে দেখুন 8000 এ বহুত সুন্দর লাগুছে তারপরে এটা উঠে দেখুন রামাগ্রিন উপরে এটা নয়া ডিজাইনের সফটা আছে দুই তরা আছে রামাগ্রিন উপরে রেড কালার কম্বিনেশন আছে बिल्कुल আর আঁচলটা भी बढ़िया আছে দেখুন এটা হলো তার আঁচলটা দেখুন দেখুন আঁচলটা আর এটা হলো তার বডি সাইডটা দেখুন এটা হলো তার বডি প্যাটার্নটা 6000 আছে এটা আসি হচ্ছে দেখুন 6000 টাকারে বহুত সুন্দর লাগুছে তারপরে আর উঠে বান্ধব শাড়ি উপরে আসবে এটা নয়া ডিজাইন উপরে আসবে এটা নয়া ডিজাইনের থোড়ি भी আসবে দুই তরা সফটা পড়লাটা এই দেখুন এটা হলো আঁচল এটা হলো বডি সেট এটা হলো বডি প্যাটার্নটা 6500 এটা আসি হচ্ছে 6500 টাকারে তারপরে
इटा गुटे रामागिरी रो कलेक्शन आसबा इटा वन साइड सबटा ऊपर आसबा कोणार्क मंदिर ऊपर अछि डबल हां बहुत बढ़िया जबरदस्त अच्छे पूरा इटा हला बॉडी सेट आ इटा हला देखुन बॉडी पैटर्न टा 7500 इटा आसी 7500 टका बहुत बढ़िया कलेक्शन लुभिया अछि इटा हला चल देखुन इटा माछ धरी ऊपर अछि माछ धरी ऊपर अछि नै माछ धरी ऊपर साम माछ धरी इटा बटन घर घर डिजाइन नि के दुई द्वारा सप्ताह पड़ी 7000 के आसबा इटा केते 7000 इटा आसी देखुन 7000 टका रे जबरदस्त लुक आ देखो गुटे डबल बॉर्डर आसबा इटा स्काई कलर ऊपर रेड कलर कॉम्बिनेशन अछि आ देखो इटा हला चलटा देखुन इटा हला बॉडी सेट देखो इटा हला बॉडी पैटर्न टा 6000 आसुची इटा इटा आसी देखुन 6000 टका रे तापरे आ देखुन गुटे रामागिरी ऊपर अछि आ ब्लाउज रे वर्क अछि गोला पाली भी साड़ी देखाइतला संग संग स्टॉक आउट हे जतै साड़ीटा ई पाली भी आसी जे गुटे पीस संगे संग वीडियो छाडुन सर इटे स्टॉक आउट हे बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया कलेक्शन जबरदस्त है ने हेति लइए हां इटा ब्लाउज रे भी वर्क अछि अच्छा अच्छा आ देखुन ब्लाउज रे भी वर्क अछि सबटा भी पड़ी छै ने सबटा भी पड़ी छै आ देखुन इटा हला लुकटा साड़ी रो 9000 टका केते इटा 9000 इटा आसी देखुन 9000 टका रे बहुत सुंदर लागु छै कलेक्शन तापरे आ देखुन बेबी पिंक ऊपर डबल सॉफ्ट बेबी पिंक ऊपर डबल सप्टा हां डबल सॉफ्ट स्टार सॉफ्ट बाकी जोना पडुतबा देखुन मोबाइल थी अच्छा अच्छा बाकी स्टार सॉफ्ट इटा हला चल रे ग्रीन कलर आसबा ग्रीन कलर आसु छै आ देखुन बेबी पिंक रे 3D पैटर्न रे काम है जे अच्छा अच्छा तो इथिर प्राइस टा केते छै 8500 इटा अछि 8500 टका एतार कलर कॉम्बिनेशन जे दिने एटा कलर कॉम्बिनेशन जे अछि आ देखुन एटा कलर कॉम्बिनेशन अछि इटा बिल्कुल गोल्डन कलर ऊपर अछि गोल्डन कलर ऊपर अछि इटा हला चलटा देखुन एटा तार सेटा तो जेंदा पसंद लावा आपन स्क्रीनशॉट पठाबे बिल्कुल बिल्कुल माने सेटा पठे देम कितने सुंदर लागु छै देखि परदबे 8500 8500 टका नै ई वीडियो रो लास्ट कलेक्शन अछि एटा वीडियो लास्ट कलेक्शन है एटा उठे देखु नया कलेक्शन उठे अछि वीडियो रो लास्ट कलेक्शन नै देखुन केंदा डिजाइन रे काम हिसिरे जंत्र कलश से क्या जंत्र बोलसन के हमर श्री यंत्र ऊपर काम हिसि कलश और श्री यंत्र ऊपर देखुन एटा आंचलटा एटा देखु साड़ी रा उल्टा अछि दा ना उल्टा करिथिली अच्छा यहाँ देखो ओह बहुत सुंदर है 5500 कितने 5500 5500 अच्छा तो 5500 साड़ी गुटे पीस अछि जबरदस्त कलेक्शन है दुई पीस अछि देखुन बहुत सुंदर लागै आपण माने आराम से ऑर्डर करि परबे बहुत सुंदर क्वालिटी साड़ी माने हमर ऑनलाइन ऑफलाइन होम डिलीवरी सिस्टम तीनटा सिस्टम चालू अछि ऑनलाइन ऑफलाइन और होम डिलीवरी के होम डिलीवरी सिस्टम 50 किलोमीटर भीतर 50 किलोमीटर भीतर आपन जेंटा भल लावा स्क्रीनशॉट पठे दिबे हमरको हला हमको 50 किलोमीटर आपण फोन कर दिले हम आपण को नै दम पेमेंट कर दे हला आ तापरे नेक्स्ट होची हमर ऑनलाइन सिस्टम होची आपण माने जेंटा पसंद लगा स्क्रीनशॉट पठाबे तार फोटो दोन बोले फोटो दे दम आपण को और हमरटा कोरियर सर्विस रे जीवा पोस्टल रे हला आपण को घबराबर किछि ना पोस्टल रे 2 3 दिन भीतर आपण ओडिसा भीतर पाई बिल्कुल नाचर जदी तांकर जदी गवर्नमेंट हॉलिडे जदी थिबा बले गुटे दिन लेट हे पारे अधा लोग कहजन कि केनता तुमे 2 3 दिन कोजे लेकिन लेट हे जोले नहीं गवर्नमेंट हॉलिडे जदी थिबा बले तो ऑटोमेटिक सेटा आइ बिल्कुल बिल्कुल और साड़ी जदी आपण को भल लागला बले चैनल के सब्सक्राइब करबे और चैनल लाइक करबाले भूलबे ना चैनल के भी सब्सक्राइब करबे और हमर वीडियो फिर आरो हफ्ता जनता नुआ कलेक्शन माने आसबा से नुआ कलेक्शन माने आपण को फिर देखा तो देखो तो लाइस संबलपुरी साड़ी रेमडा गानु तो बहुत कलेक्शन देखना जेनटा आपण को पसंद लागु छी स्क्रीनशॉट नै करी ताकर संगे कांटेक्ट करू ना जदी आसुछन बेले रेमडा गा आसुन वीडियो के बेसी लंबा नै करी इनो बन करमा सेत की बोल जय हिंद जय भारत जय संबलपुर।